हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान अहले सुन्नत, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें, नहीं समझ में आया हेडफोन लगाएं, 2-3 मरतबा इसे इत्मीनान से सुनें। जब आप इसे सुन चुके होंगे तो उसके बाद मैं इस पर कलाम करता हूँ। ये तकरीर है इंतखाब कदीरी के बेटे इंतसाब कदीरी मदारी मुरादाबादी की। गौर से आप इसे सुनिए। मुनाफिक का नाम लेते थे, क्या फरमा रहे हो, क्या कहने, क्या नहीं मालूम था कि अंदर से खुल रहा है, नहीं पता था कि अंदर से वहाबी है, नहीं पता था कि अंदर से इस्माइल जहनी का चमचा करते थे। हमें बड़े बड़े मौलवियों से सुना था कि ऐसा था, वैसा था, डबल पैसा था, चूहा था, पुआ था, उसके नाम से खूब नारे लगवाते थे, उसके कुफरिया मसलक के खूब नारे लगवाते थे, ऐसा भी कहते थे। लेकिन जिस दिन पता चल गया कि ये तो ऊपर ही ऊपर से ऐसा ही, अंदर से तो डिब्बा, अंदर से तो खोखला है, लानत भेज दी। सुना आपने इसे? ये शख्स इंतसाब कदीरी इब्ने इंतखाब कदीरी, इसका बाप पहले मसलके आला हजरत का हामी व नाशिर था, तो ये कह रहा है कि उन्हें पता नहीं था, तो उस मुनाफिक का नाम लेते थे, यानी आला हजरत के बारे में कह रहा है कि उस मुनाफिक का नाम लेते थे, वो छुपा हुआ वहाबी था, इस्माइल दहलवी का चमचा था, उसका मसलक कुफरी मसलक है, हमने उसके कुफरी मसलक पे लानत भेजी माज़ल्ला। यानी वो मसलक आला हजरत जो सादाते किछौछा का मसलक है, सादाते मारहरा शरीफ का, सादाते बिलग्राम का, सादाते कालपी का, सादाते मसोली का, और पूरी दुनिया में बसने वाले खुश अकीदा सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों का मसलक हक है। उस मसलक को ये कुफरी मसलक कह रहा है। इसी को मदनी मियाँ ने 3 अक्टूबर को मदनी मस्कन में खिलाफत व इजाज़त दी और इसे खैरुल अफाजिल का लक़ब दिया। कल 11 अक्टूबर को मैंने 20 मिनट की ऑडियो निकाली, उसके बाद खिलाफत की वापसी का लेटर आया, तो उसमें जो कमियां थी उस पर भी मैंने एक 16 मिनट की ऑडियो अपने चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पर अपलोड करवाई है। आप वो दोनों ऑडियो को सुनें और इस वीडियो को देखने के बाद आप फैसला करें कि मैंने जो मदनी मियाँ से मुतालबा किया कि आपने अपने लेटर में फ़कत इतना लिखा कि अब वो मेरे खलीफा नहीं रहे, साथ में उसका हुक्म बयान क्यों नहीं फरमाया कि ये बदतरीन काफिर है। अब तक हम बता रहे थे कि इसके बाप ने आला हजरत को काफिर कहा, और चूंकि ये अपने बाप का जानशीन है, उसी की तालीमात को आगे बढ़ा रहा है, इस बुनियाद पर इसका भी वही हुक्म है। लेकिन इत्तेफाक से आज ये वीडियो मेरे हाथ लगी कि ये खुद भी आला हजरत को काफिर कह रहा है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़रा कलेजे पर हाथ रखकर बताना कि आप अपनी बेटी बहन का रिश्ता कहीं लेकर जाते हैं तो एक ही बार में आप सारा मामला तय कर देते हैं, या आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रहता है, जांच पड़ताल होती है, पूछ पछाड़ होती है, आसपास में तहकीक की जाती है। जब शादी में इतनी एहतियात बरती जाती है तो खिलाफत में इतनी उजलत क्यों कि आप अपने खिलाफत नामे में लिख रहे हैं कि मेरे एक मुरीद ने ख्वाहिश की और मैंने खिलाफत दी। अच्छा, जिसको खिलाफत दी जाती है उसका माजी देखा जाता है, इल्मी खिदमात देखी जाती है, ख़ानदानी शख्स हो तो आबा व अजदाद के कारनामे देखे जाते हैं, उसकी दीनी खिदमात को देखा जाता है। आपने इसका क्या देखा कि खिलाफत दे दी? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिलाफत देने के बाद ये बदतरीन शख्स की बातें जब अवामुन नास के अंदर फैली तो आप फ़कत इतना फरमा रहे हैं कि अब ये मेरे खलीफा नहीं रहे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अकाबिर देवबंद की कुफरिया इबारात को हुस्सामुल हरमैन में नक्ल फरमाया, तो सिर्फ नक्ल फरमाया या हुक्म भी लगाया कि इन इबारात की रोशनी में ये ऐसे काफिर है कि जो इनके कुफ्र अजाब में शक करे वो भी काफिर है। तो आपको चाहिए था कि आप भी इंतसाब कदीरी का हुक्म बयान फरमाते। लोग मुझे कहते हैं कि मैं सादात का गुस्ताख हूँ। अल्लाह के बंदों,
میں نے اپنی 20 منٹ کی آڈیو میں 16 منٹ کی آڈیو میں مدنی میاں کی شان میں ایک حبہ برابر بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں کہا ہے. بس گزارش ہی گزارش کر رہا ہوں. جبکہ انتصاب قدیری کی چیٹ وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سامنے سے فون آیا, 14 گھنٹے تک میں نے جواب نہیں دیا. وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے, جس کا جی چاہے مجھ سے حاصل کر سکتا ہے. پھر 14 گھنٹے کے بعد دوبارہ مجھے بلایا گیا اور بلا کر خلافت دی گئی, اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ آپ کے والد انتخاب قدیری میرے بھائی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. وہ شخص جو مسلک اعلیٰ حضرت سے اتنا بیزار تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو کافر کہا کرتا تھا, اس کا بیٹا اعلیٰ حضرت کو منافق کہہ رہا ہے, اسماعیل دہلوی کا چمچا کہہ رہا ہے, دوزخی کہہ رہا معاذ اللہ, آپ کے مسلک حق کو کفری مسلک کہہ رہا ہے. آپ نے اسے خلافت دے دی اور فرما رہے ہیں کہ میرے علم و خبر میں یہ پہلی ملاقات تھی. چلیے آپ پہ واضح ہو گیا چند ساعت کے بعد, اور پھر چند ایام کے بعد آپ نے خلافت واپس لی. اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اسے کوئی بے ادبی پہ محمول نہ کرے, شریعت کے مسائل کو خدا کے لیے, اللہ و رسول کے لیے مذاق نہ بنائے. غلطی کوئی بھی کرے اس سے پوچھ تاچھ ہوگی, سوال کیا جائے گا. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے کہ کسی شخص کو آپ مقام نبوت پر بٹھا دیں کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور ہو جائے تو پوچھنا بھی معاذ اللہ گناہ ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم مدنی میاں قبلہ سے ادباً عرض کر رہے ہیں کہ حضرت والا درجت آپ اس کی یہ تقریر سنیں اور حکم شرع بیان فرمائیں کہ اس شخص کو اب اشرفی نسبت لگانے کا کوئی حق نہیں ہے, اور ہر سنی اس کا رد کرے. اس کے جلسے بند ہوں, جو اس سے مرید ہیں فوراً کسی کامل پیر سے مرید ہو جائیں. یہ بھی کافر, اس کا باپ بھی کافر, اس کا باپ دائمی جہنمی ہے, اور اس کے حق میں بہتر ہوگا کہ مرنے سے پہلے یہ توبہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی تقریری بیان یا تحریری صورت میں آپ کی بات عوام الناس کے درمیان آئے, اہل سنت کے درمیان آئے, اور اہل سنت و جماعت کا بڑا طبقہ آپ سے محبت رکھتا ہے. مجھے امید قوی ہے کہ اس کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ اس بدبخت ازلی ابلیس کے نطفہ اصلی کا حکم حقیقی بیان فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.